Last class formal informal non-formal આપણે discussion કરશું সেটা কি আমরা টেস্ট করতে কথা ঠিক আমি যদি কথা ক্লাসরুম বা স্কুলের ক্লাসরুম অর্থাৎ কিছু ফর্মাল অন্ডারে আপনি কথা ছিল সো আমি যদি করবা এজেন্সিজ অফ এডুকেশন ଦି ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସିଜ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆମର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହିସାବ प्लेस हिसाब से आगे कहले तीन प्रकार का हमर एजेंसीज फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसी तो फॉर्मल एजेंसी आसुची जोथे स्टूडेंट्स और द टीचर ଗୋଟେ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में बसकी पाठ हां पर्टिकुलर फिक्स्ड सिलेबस फिक्स्ड करिकुलम फिक्स्ड प्लेस ओके फिक्स्ड प्लेस थी ताको हमें करबा ओके माने फॉर्मल वे ऑफ एजेंसी फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन आउ कोन होछि ने इंडिया स्कूलिंग कंप्लीट करलो ए कॉलेज सेट होई ताको भी कोन हो पे फॉर्मल होछि बड़े क्वालिफाइड एरिया स्टार्टिंग ऑफ एडमिशन एडमिशन कोच रेगुलर क्लास कुछ सिलेबस सब टाइम टेबल बता जाउछि हम एने কথা হইলে কারিকুলাম অলরেডি সিলেবাস অনুসারে हम टेक्स्ट बुक्स आसुचे आ सब टेक्स्ट बुक्स रो किछ क्वेश्चंस अछि काहा को किते यूनिट दिया छै माने केते पीरियड दिया छै तो क्रेडिट आवर हिसाब से अछि से हिसाब से डिसाइड टाइम से हिसाब से डिसाइड करै हमें कहले जे हमें एटा ही टाइम हिसाब से क्लास करबा आर्ट्स नबा एग्जाम टेस्ट करबा आ कोन फॉर्मल एजुकेशन डिग्री बा सर्टिफिकेशन मध्ये डिग्री भी दिया छै सर्टिफिकेट भी दिया छै तो ये सब चीजों का हमें कुछ पर फॉर्मल एजुकेशन जोते कि ओने स्पेसिफिक टाइम तले एमती टाइम पाछे आसमी पड़िया तो आउ 4 वर्ष में ऐसी बात हो नहीं ओटे 2% में 2% 3 वर्ष कोर्स में 3 वर्ष कोर्स आज नहीं फिक्स वाले सारे वक्त पढ़े ओके ये तो हमें इनफॉर्मल है कुछ पर इनफॉर्मल एग्जाम को हमें इनफॉर्मल informal na kichu fixed time about each person na family tamo sango sathi tamo peers le sango sathi ja hela se family members hela market place ku jai ja hame jaha to kichu sikha hochi na ami समस्त किछु फॉर्मल में टीचर को किछु sikha ta बाद हमें हम फैमिली को सदा sango sathi ऑनलाइन अछि ना আমি বলছি যে ফর্মাল যদি ছাড়ি কি আমি জানতে চাচ্ছি আচ্ছা ফ্যামিলি কিছু ফিক্সড সিলেবাস আছে কি না এক্সামিনেশন হয় কি না কোর্স রুল রেগুলেশন হয় এই এক্সামিনেশন টাইম রেগুলেশন আছে কি না তো এই সব चीजों का हमने कुछ इनफॉर्मल एजेंसी मतलब जो इनफॉर्मल एजेंसी जहां पर कुछ आउट में जो नीड आरो करे फॉर्मल और इनफॉर्मल मध्यस्थ ना नॉन फॉर्मल एजेंसी से लागू टाइम तार भी स्पेसिफिक प्लेस थिबो किंतु ड्यूरेशन सेम नथिबो जो भाबरे आमे कहछि फॉर्मल लथि बा गोटे फिक्स्ड टाइम नथिबो जे आ भितर ही कंप्लीट करिया पड़े हम एग्जांपल लेके सपोज डिस्टेंस एजुकेशन वन एग्जांपल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन जो थे कि हम छडा अति रेगुलर क्लास जब पड़े खाली एग्जाम दे से एग्जाम रो भी एबे सपोज एबे सब एडमिशन को एबे दरकार पड़छि करिबा कोर्स जेकी एडमिशन करि मोर जे इच्छा मते जे सुइटेबल लागो जे मोर एग्जामिनेशन टाइम बाहरिबो तो से समय देखि एग्जाम देई पारि एबे किंतु तमे किछटा फॉर्मल एजुकेशन हो कि नहीं तो हम कोछि नॉन फॉर्मल एजुकेशन बहुत फ्लेक्सिबल एजुकेशन हां माने कि पिला को नीड हिसाब से खाली नॉन फॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन जहां में एग्जाम तो को माने नहीं पारे डिस्टेंस एजुकेशन का फायदा विशेष करे
job holder भी था जो तो हमें regular class करी पड़ी ना कुछ पढ़ने example हमें बोलचे distance education is one example of non-formal education हमें प्रथम कहले non-formal education में syllabus ଅଛି curriculum ଅଛି କିନ୍ତୁ fixed time entry और exit ନାହିଁ ଯେତେ ଆମେ formal କହୁଛେ 2008 में admission ଦେଲା ମାନେ 2010 तो वो फर्स्ट आउट ईयर because में फिक्स है କିନ୍ତୁ non-formal education distance education suppose ମୁଁ 2008 ରେ admission କଲି ମୁଁ 2015 ରେ ଧର ଏକ୍ସାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମତେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହଁ ସେମାନେ just କହିବେ ଯେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛ ତମ କୋର୍ସ ଟା ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି distance education ର ଫାଇଦା କିଏ ସେ ବି ଯୋଉମାନେ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛି ହଁ ମତେ ଏବେ ସବୁ ଛୁଟି ଦେବେ ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ ଅଛି ଆଉ ସପୋଜ ବର୍ଷ ମାସେ ପରେ ମାସରେ ମତେ ଆମ ହେଲେନି ଆମ ବୁଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛି ଛାଡି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ଛୁଟି ନେଇ किंवा आम्ही जरा काय रेग्युलर क्लास करतो आम्हाला डेलीवेरी क्लास पडतो କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ପଢିବ ଦିଟା ଯାକ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ନର୍ମାଲି କଣ କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନରେ ସେମାନେ ବହି ହେଲା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ହେଲା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ହେଲା ପ୍ରୋଭାଇଡ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁ ରିସୋର୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଅଛି ଆଡମିସନ ସମୟରେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯାହା ସବୁ ବହି ଯାହା ସବୁ ରିସୋର୍ସ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଢା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତମେ ଘରେ ବସିକି ପଢି ପାରିବ ତମ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ ଫୋନ ବା टेलीफोन तमे कांटेक्ट कर परिबो आ तमको से असाइनमेंट्स कर दिया छै तो हमें कुछ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट पाई हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्रिपेयर करते तो माने जो जॉब हो रहा है डिस्टेंस एजुकेशन को प्रिपेयर इंटरचेंज कौन सी डिस्टेंस एजुकेशन एग्जांपल कारण नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन को एग्जांपल नॉन फॉर्मल एजुकेशन नो जोटा कि मैक्सिमम जॉब होल्डर्स माने कौन सपोज तुम चाहू छ मते जगह को यूनिवर्सिटी सपोज हम करबा बीएच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो पढ़िया चाहू छ किंतु वो डिस्टेंस से जाऊ छ हम रेगुलर लाइक रही की पाठ पढ़िया मोबाइल सुविधा होली को फैमिली में तो जो डिस्टेंस को भी नीचे एजुकेशन ऑफर हो से इसके बात को ताहले मोटा को डिस्टेंस से कर करिवे वो वर्ष में जेल पड़िबे तो रिक्वायरमेंट से एडमिशन पाई करे छै एग्जाम पाई करे छै इसको फ्लेक्सिबल ଆଉ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଆସିବ ସବୁ ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ କଥା ହଉଛି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଡଲ୍ଟ ଲିଟରେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଛି 2 ଦିନ 4 ଦିନ ସପ୍ତାହ 15 ଦିନ ତ ସେ 15 ଦିନରେ ବି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଛୁଟିଆ କୋର୍ସ ଟେ ଥିବ ନା 15 ଦିନିଆ କୋର୍ସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ସିଲାବସ ଥିବ ନା ସେ 15 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ସେ 15 ଦିନ ପାଇଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ପାସ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ এই সব এই ଗୋଟେ କାହା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କହିବା ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଫର୍ମାଲ କୁ ଫର୍ମାଲ ମାନେ କେତେ ରିଜିଡ୍ ଫର୍ମାଲ ଯଦି ଫିକ୍ସଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନର୍ମାଲ ମାନେ ଆପଣ ସେ ଏଜ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସପୋଜ ଆମେ କହିବା ଆମର এই କଟକ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱାନ୍ ୱିକ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଏବାଉଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ତମେ ବି ଚାହିଁପାରିବେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁପାରିବି ମୋ ବାପା ମା କିଛି ଲୋକ ବି ଚାହିଁପାରିବେ प्लस 2 एडमिशन समस्त करी परिबे बट फिक्स एज लिमिट तो से जिनसटा डिफरेंस तो ए जिनसटा डिफरेंस फॉर्मल एजुकेशन में फिक्स्ड एज मध्ये अछि কিন্তু নরমাল এডুকেশন এ ফিক্সড এজ আছে তবে দেখুন যে এই লোক জড়ক তাদের একটা মাস্টার ডিগ্রি আছে তো অবভিয়াসলি সে কাହାର কিছু দেখবে ডিসটেন্স এডুকেশন সাহায্য করবে কারণ আমি প্রত্যেক ফর্মাল এডুকেশন তো হেই পারিবানি टाइम लिमिट আছে একটা সঙ্গে প্রতিটা জায়গা ডিসটেন্স এডুকেশন করতে পারবে বুঝছো নরমাল এডুকেশন মধ্যে ଗୋଟେ জব এডুকেশন ওকে বুঝছো ফর্মাল ଗୋଟେ নরমাল ଗୋଟେ এই আমি যদি কইবা রিলিজিয়াস প্লেস মন্দির যাউছ সেটা তো एग्जांपल আপনার ইনফর্মাল and formal ওকে কাহিনী হচ্ছে particular place বুঝছো এটা একটা কনসেপ্ট যে তুমি নন ফর্মাল করতে ইনফর্মাল আমি পার্টিকুলার প্লেস আছে ইনফর্মাল রে অপোজিট লোকর রোলটা ভ্যারি না মানে এডুকেটর রোলটা ভ্যারি করে টাইম তুমি দোকানে যাইছো দোকানে একটু কিছু শিখলি সেই সময় মোর টিচার লাগছে সে দোকানে তুমি ঘরକୁ পড়ে সেই সময় সে লাগো বুঝছো নন ফর্মাল ইনফর্মাল আর formal ये है तीन एजेस
ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର syllabus ଅଛି active agency of education and passive agency of education आज ଆମର ଦେଖ एजेंसी सब अच्छा हम যদি कहबा एजेंसी रो माने शिक्षा रो एजेंसी रो ये कहो एजेंसी खाओ सब ना बाहा को देखा है एजेंसी रो एजुकेशन एजेंसी रो ओडियाटा कोन छोटे बाबा इंडिया का इतना फॉर्मल मुझे देखो नो सोचे नो सोचेगा आपको कुछ काम आने के बाद मतलब छोटे सहायक छोटा एजेंसी को कुछ एजेंसी हम कल्चर भी संस्था संस्था होते संस्था है देखो सहायक संस्था एजेंसी हाँ एजेंसी सब शिक्षा भाई संस्था सहायक संस्था हेल्पिंग हैंड केस आम्ही कहले दी प्रकार संस्था अछि संस्था दी प्रकार एजेंसी होटेला पासिव एजेंसी और एक्टिव एजेंसी एजेंसी रो माने एटा हम इन्फ्लुएंसिंग बेसिस माने अन्य को प्रभावित करने बेसिस से हमें सब प्रकार एजेंसी को नहीं पाए इन्फ्लुएंसिंग बेसिस से हमें दी प्रकार एजेंसी अछि एक्टिव एजेंसी आओ लेके रखल एक्टिव एजेंसी आओ पासिव एजेंसी एक्टिव एजेंसी को एक्टिव को लेकर active agency or passive agency direct अभी passive लोडिंग को तो हमने एक्टिव एजेंसी का काम एक बार के ऐसे तुम साइड बाय साइड जारी रखी वो जगह पड़ गई तो एक्टिव एजेंसी का कोई रियल कुछ सक्रिय सोल्यूशन तो एक्टिव एजेंसी यदि टू वे इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस एक्टिव एजेंसी सर तो टू वे इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी अने तमरो मो ऊपर जति प्रभाव मोर तम ऊपर जति प्रभाव तमे मते इन्फ्लुएंस करछो मो तम इन्फ्लुएंस करछो एग्जांपल या क्लासरूम सिचुएशन आमे स्कूल कॉलेज जो पाठ पढ़ा काहे कि अच्छा तमरे भी इच्छा रे पाठ पढ़ा तमरो जो इंटरेस्ट लो करछु तार इफेक्ट मो पर पड़छ ना एज ए टीचर निहाती को कंट्री लाइक वन दोनो कोड हला भी सेम रीजन यदि मो न पढ़ेबी ताहे भी तार प्रभाव तम ऊपर पड़बो आज मैम पाठ पढ़ा भल लागले तो आमे इम्प्रेसिंग बहुत वे रे होची तमे मते इम्प्रेस करछु को इम्प्रेस करछु ताको आमे कहला active agency of education जहां एग्जांपल्स के हम फॉर्मल एजुकेशन के एग्जांपल्स दे स्कूल कॉलेज सिस्टम का एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम ये सब सब हमारे एग्जांपल active agency passive एजेंसी वन वे इन्फ्लुएंस माने जे जॉइंट डोमिनेंस तभी वो इन्फ्लुएंस करबी हम द्वारा वो इन्फ्लुएंस हेबी ना ना हमें कुछ एग्जांपल के लिए कोटे कहबे लाइब्रेरी लाइब्रेरी में जो पाठ पढ़ो हां तम इच्छा होता तो तम हिसाब से लाइब्रेरी चेंज हो ना तम हिसाब से लाइब्रेरी यूज करो तम जो लाइब्रेरी चेंज हो लाइब्रेरी का एग्जांपल फर्स्ट एजेंसी एग्जांपल ओके अब जब कहबा न्यूज़पेपर और मास मीडिया বা সোশ্যাল মিডিয়া ওয়ার্ড को यूज इन्फ्लुएंसर्स जब कि हम जानू से पहले को हमरे इन्फ्लुएंस करछे हां देखो ताको जो हम इन्फ्लुएंस बहुत सी गाड़ी की ना बहुत सी इन्फ्लुएंस से कुछ भी आंबो रिएक्शन में বা আমরা কেমিতি চলছে তাকো প্রভাব পড়ে আমি তাকো প্রভাবিত হই যাচ্ছি যদি প্রভাবটা ওয়ান ওয়ে পড়ছে পাসিভ এজেন্সি যদি প্রভাবটা বোথ ওয়ে পড়ছে অ্যাক্টিভ এজেন্সি রেডিও हाँ रेडियो में न्यूज़ आते हैं सुना जाए
সেক্ষেত্রে তাহলে আমারও কিছু ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে তার না আমি তো শুনিনি তারও শুনিনি passive agents, right? এটি active passive তুল্য বন্ধ হিসাবে আমি just জনগণ role influencing role basis হিসাবে ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ମାନେ ଏକ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆମେ decide କରୁଛେ କି ପ୍ରକାର ଏଜେନ୍ସି ଅଛି active agency ଆଉ passive agency ଯଦି influence ର both direction ହଉଛି ତାହେଲେ କଣ active agency ଯଦି ଆମେ influence ର one direction ହଉଛି ତାହେଲେ passive agency okay newspaper ହେଲା TV ହେଲା live film ହେଲା ବା ହଉଛି news channels ହେଲା ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା family যদি পরস্পর আমি ইনফ্লুয়েন্স পাকাপাকি হচ্ছে প্রভাবিত করছি তখন অ্যাক্টিভিটি কম হলে বা তখন চেঞ্জ করে আমি চলে ওকে তখন আচ্ছা এক্সাম্পল আমি সুপার মেজরিটি छोटे से हिसाब रखते इन्फ्लुएंस का प्रभाव का যদি বিয়ার ওয়ার হচ্ছে এমনি হেল্প করে দেখো আমি যদি টিচার এক্সাম্পল দেব এখানে যদি টিচার পিলাମାନଙ୍କୁ আমি করছি না আমি কতটি বলছি যে এইটা রোল টিচারের রোল যে অডিয়েন্স বা স্টুডেন্টরা হিসেবে কাজ করে আছে তাহলে ব্রাউজিং এর পুলিশ আমি বাকি जो भी कुछ भी जो हमें टीचर को जो फील्ड जाओ तुम ऑडियंस का तुम टारगेट को कौन चाहो हमें से हिसाब से रोल प्ले करबे फिर तो आमे पे तमे पे मोस्ट ऑफ द जिंदगी কথা হচ্ছে तुम सांग से से ये तुम टारगेट चेक करिए ना तुम फ्रंट नंबर द बेस्ट चेंज है तुम मोस्ट ऑफ द जिंदगी কথা হচ্ছে तो सांग से तो भाई भी से कुछ का बापा बस से কথা হচ্ছে আমাদের রোল को चेंज হচ্ছে सिचुएशन हिसाब से हमें रिएक्शन दोच तो हमें कहबो एक्टिव एजेंसी या पैसिव एजेंसी नेक्स्ट हम अछि हम एबी कुछ पहले तो एजेंसी जाबे लिखबो नेक्स्ट हम लिखबो जे कोन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन फंक्शन ऑफ एजुकेशन मतलब भी एजुकेशन कोन कोन कार्य तो देखिए लिखबो अच्छा ये बोले तो उसको वॉल्यूम এটা বইতে লেখা আছে আমি যেমন কইলে যে ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক সাম করা আছে আমরা एग्जांपल আছে দেখিছি রেডিও শুনুଥିବା ব্যক্তি যদি কিছু ন বুঝি পারে তেবে সে হঠাৎ মত বিনিময় মাধ্যমে নিজের সন্দেহ দূর করে পারে নাই एग्जांपल আছে পাইলা সে ওকে সেটা অলগা হিসাবে কন্টেন্ট হিসাবে সজাচ্ছে अच्छा আমি বলছি ফর্মাল এজেন্সি গোটে আছে বা ঔপচারিক সংস্থা আমি যেমনি কইলে ফর্মাল এজুকেশন বিদ্যালয় ধর্মানুষ্ঠান পুস্তকাগার পুস্তকাগার হবনি রাষ্ট্র ইত্যাদি ঔপচারিক শিক্ষা সংস্থা ভাবে সহায়ক সংস্থা ভাবে পরিচিত বিদ্যালয় তাহলে কোন এজেন্সি কলা ফর্মাল এজেন্সি ওকে আর সেটি ইনফর্মাল রেফি আপনি এক্সাম্পল দিয়েছে পরিবার লোক যদি আমি informal agency okay so mixed করেছি formal informal non formal আমি যদি বলবা যে দুই প্রকার এজেন্সি আছে একটা ফর্মাল এজেন্সি করে ফর্মাল ইনফর্মাল non formal how would I be influencing roles activities okay তাহলে তুমি কি বলছো ফাংশন অফ এডুকেশন বা শিক্ষার কোন কোন কার্য আছে কোন কোন কার্য আছে কোন সারা কার্য আছে তা আমি ফাংশন অফ এডুকেশন কোন কোন কার্য আছে function of education correct example देखिए এটা জাস্ট এই পয়েন্টটা কেবল ডিসকাস function of education discussion সমস্ত তিনটা পয়েন্ট
Character building. चरित्र गठନରେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ एग्जांपल ଆମେ ଦେଖିବା क्लासरूम बिहेवियर ସମସ୍ତ ମିଶି डिसिप्लिन बिहेवियर କରୁଛ तुमको बता जाଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ତମ ସେଇଟା ସିଷ୍ଟମ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ବାଇ ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଏଜୁକେशन ତାପରେ କଣ देखो नौ कर रहे हो पाठपढ़ी किसी मूल्य ही नहीं उससे ना शिक्षार कार्य फंक्शन ऑफ एजुकेशन शिक्षार कार्य से निकले चरित्र गठन में साहाय्य कैरेक्टर में ताकि सपोर्ट कर व्यवहार सेटा को कोशिश की सुन है जॉब रे सहाय हम कोचे आमे ता कोली के आमे करबा देखिबा भाषा रे कॉलेज कोला कैरेक्टर बिल्डिंग देला हम कुछ वोकेशनल फील हमर एम फुलफिल करिबारे हेत पारे डिपेंडेंट ऑन लाइफ को हम जीवन बाहर साहाय्य करे आउे बाबा आउ पॉइंट छे जहां पर जो हम पढ़ुचे सब को मने को केते भाव पॉइंट आसी हम भाव इंडिविजुअल लेवल रे कॉल कर देखते बोर्डर आरो जाओ डीपीए सोशल आरो जाओ डीपीए निहाती ए फंक्शन हम सोशल चेंज करि पारेबो सोशल चेंज एजुकेशन भूमिका अछि डेफिनेटली एजुकेशन इज एक्टिव एजेंट्स फॉर सोशल चेंज करे आउ कोन बेसिक मैम हमें हमारा पूर्व जनरेशन से एजुकेशन माध्यम रे ही जानि परिबा कि हम आगो किछु केति कोन थे तांकर परंपरा संस्कृति से जानि परिबा आउ हमर एम पर्टिकुलर एम छरा हमें आउ बाकी भी चाहिए इंटरेस्ट था जेंति किछु भी कंपटीशन हो के सेथरे भी हमरो हेल्प करथाय कि ताकि केति बेसिक स्ट्रांग करि परिबा जेमती हमर पर्टिकुलर एम थाई कि भी गुट अलग एम थाई जेमती कार किछि कंपटीशन कि किछि भी खेल हो किंबा किछि कार डिबेट डांस हमें एजुकेशन माध्यम रे ताको स्ट्रांग करो आ ताके लाइफ करो हमें एटा देखो कंटका हमें इंडिविजुअल एवं एजुकेशन देखुले जे सेल्फ एक्सप्रेशन इज द इंडिविजुअल मतलब कौन एक्सप्रेस करबे निजर इंटरेस्ट हां आज हमसे कहले कल्चर प्रिजर्वेशन ने निहाती दरकार हम शिक्षाटा साहाय्य करे हम संस्कृति को बजाय रख पाए तापर ये नोटना जिनसा जानि पाएगा ओके तो बेसिक एजुकेशन जो को यू नॉलेज के ऑनलाइन भी अछि सिजुमा मैम लिमा मैम से अछि हां कहलिमा लिमा आगे मैम लिमा को मैम एजुकेशन हमर ऑल राउंड डेवलपमेंट करे जेमति कि स्पिरिचुअल तापर हमर फिजिकल डेवलपमेंट भी ऑल राउंड डेवलपमेंट या कहले तो सामग्रिक विकास बा हमरो আমি যেটা কইছে যে এডুকেশন আমি কোনগুলো সাতটা অ্যাসপেক্ট আছে কোকো দিগরে আমরা হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট করে সামগ্রিক বিকাশ কোকো করে से मानसिक होला आर्थिक होला शारीरिक होला आर्थिक होला हम कोन तो कहते ना फिजिकली बा इमोशनली बा मेंटली बा इकोनॉमिकली बा इमोशनली स्पिरिचुअली तो सब दिगरे हमको सेटाटा निहाती हेल्प तापे फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर करबे five names first function next function it helps to give us identity okay to establish our self identity definitely हमें strong feel करे हमें confident feel करे हम किसी चीज से सीखते हैं हम self confident education ये हेल्प करे तब हम ये लो नेचर ताको जीवन में करते ये तरह होते कैरेक्टर हमें सीखु छे कोन आउ तर फंक्शन कॉलेज कॉलेज टीचर का कल्चर हैंड्स कॉलेज अच्छी कॉलेज संस्कृति बजाय रखना संवर्धन परिवार होता है जब संभव
social change বা societal development যেটা আমি সোসাইটির কথাটা বলি সেটা আবার পয়েন্ট করতে আড করিবা কিছু নেগেটিভিটি কো ইরাডিকেট করিবা কিছু পজিটিভ কো স্ট্রেংথেন করিবা বাই দ্য হেল্প অফ এডুকেশন ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆୱେର କରିବା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ଆୱେର କରିବା ବାଇ ଦ୍য ହେଲ୍ପ ଅଫ ଏଡୁକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିବା ଆମ ନିଜ ଓପିନିଅନ ଟାକୁ କହିପାରିବା ଓକେ with the help of education definitely share मैम आगे जेमती एते इंटरनेट या कंप्यूटर यूज करा हो नथिला किंतु एबे सोसाइटी रे बेसी तार यूज करा जाय जदी जने एजुकेशन परफेक्ट भाबे रे पाई थिबो तो से एई जनरेशन रे तार सब यूज कर परिबा सिखि परिबो मैम जेमती कि आगुर एते कंप्यूटर सोशल मीडिया नथिला फोन यूज एते नथिला किंतु एबे तार बहुत यूज अछि तो बेसी इंजीनियरिंग में भी यूज होछि जदी जने परफेक्ट एजुकेशन माने से सिखेला पाई थिबो तार से माने बेसी हेल्प पाई परबो कि केमति तार यूज कर परबो আমি যেটা কমপ্লিট আমি লাস্ট ক্লাস রে কমপ্লিট the education should not be must not be act as ornament it must be what is the like education should not be ornament not be ornament it must duty education আমি যে শিখছি তার practical use করিবা অর্থাৎ by the help of education we can apply that education in appropriate field ঠিক জায়গায় আমি এডুকেশন কো অ্যাপ্লাই করে ফেলবো তো প্র্যাকটিক্যালি পয়েন্ট আসবে তারপর যে स्टार्टिंग रो जेते हमर फास्ट विद्यालय जनरेशन माने बेसी पाउ नथिले प्रॉफिट पढिया को बे जेते हम डेवलप करलो तो हम कुछ ह्यूमन पढे छाड़ जल्दी शिक्षा द्वारा समस्त माइंड चेंज होची ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାଇଟ ଯୋଉ ଅଧିକାର କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବା ପାଇଁ ତାକି ଏଜୁକେସନ ହେଲ୍ପ ହବ ଲିମା ତାପରେ मैम क्वेश्चन क्लियर सुबिनी मैम क्वेश्चन टा क्लियर हेनी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी मैम नहीं मु कहले कि क्वेश्चन क्लियर हेनी सेम क्वेश्चन फंक्शन ऑफ एजुकेशन हम से विषय डिस्कशन करछे फंक्शन ऑफ एजुकेशन आ गोटे पॉइंट कम एजुकेशन हमर सोसाइटी रे जेमती वेलफेयर पाई हेल्प करे तापरे सोसाइटी रो डेवलपमेंट भी हुए एजुकेशन द्वारा तापरे एजुकेशन आमे घरु पाई कि तापरे घरु पाइबा द्वारा आमे आम कंट्री रो डेवलपमेंट रे भी एजुकेशन हेल्प करे ओवरऑल वेलफेयर पाई आमे देखबा टिके एक्सटेंड करबा आमे बड़ी नेशनलिटी आडू हां आमे गोटे सिक्योरिटी पर्पस रे एजुकेशन स्टार्ट करछे हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को ओवर डेवलपमेंट से पॉइंट आउट आसे तबे किछटा पॉइंट हम लिखिबा जहां बोले से पॉइंट भी अच्छा ओके हां importance of education definitely gives us knowledge teaches us lesson of humanity comprises thoughts in human beings how to think how to work how to make decision making hoy boita decision making re ame निहत भाबे प्रॉब्लम सॉल्विंग रे हेल्प करे हमर एजुकेशन और दिस एक्सपीरियंस ह्यूमन ओवरऑल डेवलपमेंट आइडेंटिटी फॉर्मेशन highlights the human talents innovative discovery meaningful outcomes life very the career okay अब इसमें पॉइंट में कहूची जदी किछटा स्किप हे तो जस्ट ऐड ऑन कर ओके जदी हम फंक्शन ऑफ एजुकेशन तीनटा भागे डिस्कशन करिया चाहिए जस्ट पॉइंट करिए गोटे जनरल है गोटे ह्यूमन लाइफ रे गोटे नेशनल लाइफ रे बा नेशनल शेयर जस्ट हम जहां कहले सेटा जदी वन हो से पॉइंट लिख फास्ट थिला हमर जनरल लाइफ रे ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनल से फास्ट पॉइंट कहूची हां देखिबा जे लिख ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनालिटी नेक्स्ट ओडियाटा बुझ पाछो
ऑलराउंड डेवलपमेंट सामग्रिक शिक्षा सामग्रिक विकास की साहाय्य करे सामग्रिक संपूर्ण ऑलराउंड ओके ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी नेक्स्ट वाला डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर की ओडिया रे पूछे ए पॉइंट हम ओडिया लिख परिबा जे हमको इनेट आई एन एन ए टी माने इनेट मींस प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर भविष्य ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ହଁ ଭବିଷ୍ୟତର କଳନା କରିବ ତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ এই পয়েন্টটা এক্সপেরিয়েন্স করো prepare for future okay that is the point of development of innate power third lecture में जिंदगी कहले modification of behavior और ये ना modification of behavior आचरण रे परिवर्तन तो व्यवहार रे परिवर्तन तापर इला करो देखो प्रिपरेशन कैरेक्टर बिल्डिंग कोड लिख दीजिए चरित्र पढ़ते लेक्चर कैरेक्टर बिल्डिंग सॉरी छी आउ इला करो डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीजनशिप আমি দেখো যে উত্তম নাগরিক গঠনরে শিক্ষা সাহায্য করে উত্তম নাগরিক গঠন ओके नेक्स्ट लिखो inculcation of social values सामाजिक नैतिक बोध जे सामाजिक नैतिक बोध विकास inculcation of social values तो सामाजिक मूल्यबोधर विकास inculcation of social values नैतिक सामाजिक नैतिकता मध्ये सिखाए कौन करिबा कोन न करिबा समझ चले सामाजिक कुछ रूल फिक्स अछि नै तो से सब जिंस को प्रैक्टिस करेबा निचे मध्ये इनकलकेट करेबा जानिबा कोन करिबा उचित सामाजिक प्राणी हिसाब रे आज ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग हमको ह्यूमन बीइंग तो सोशल बीइंग तो आज सोशल बीइंग हम कोन करिबा कोन न करिबा से ओके যদি আমি কইবা এটা জেনারেল এম কথা যদি আমি বলছি হিউম্যান লাইফ উপরে একটা পয়েন্ট দেখি যেটি এডুকেশন gives us direction education gives us direction বা শিক্ষা আমাদের নির্দিষ্ট দিক বতায় আচ্ছা এই দিকটা কোন obviously নিজের ডেভেলপমেন্ট বা নিজের গ্রোথ দেখছ না মানে এটা অলরাউন্ড ওকে আমি যদি দেখতে পাইবা education help us to make civilized আমি যে পয়েন্টটা বলি good citizens education makes us to civilized মানে কোন civilized মানে কি হচ্ছে উত্তম নাগরিক যে পয়েন্ট বলি সেটাকে অলটা ঢঙ্গরে বলি যে উত্তম নাগরিক বা নাগরিক গঠনরে শিক্ষার ভূমিকা নির্বাহ করতে আছে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হবো দেখো নেক্সট পয়েন্ট আমরা কথা বলি সেলফ ডিপেন্ডেন্ট বা যা আমরা চাকরি করিবা ভোকেশনালি স্ট্রং হবা সেলফ ডিপেন্ডেন্ট আত্মনির্ভরশীল নেক্সট দেখো achievement of self efficacy বা আত্মবিশ্বাস self efficacy EFFI CSUI এটা পুরোটা আমি বলি দিই আত্মনির্ভরশীল self dependent আত্মনির্ভরশীল বা ওকে এলা করো self efficacy বা আত্মবিশ্বাস স্ট্রং করায় শিক্ষা হলো সেলফ এফিকাসি নেক্সট লিখো আমি যেতে কইলে আজটা প্র্যাকটিক্যালি নলেজ জানিবা ইম্পার্টিং imparting practical knowledge ব্যবহারিক জ্ঞান practical knowledge বা ব্যবহারিক জ্ঞান ওকে যদি আমি ন্যাশনালিটি আর বুঝিবা हमको निहाते भाବରେ by the help of education we become a leader leadership रे हमें निहाती साहाय्य करे देखो तुम्हें किसे ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप पूरे को होसन लाइक बेगे कौन लीडरशिप पूरे देखो ना बोलिए तो लिख दो ता नेतृत्व training for leaders
There is because it's a fixed नहीं सबको बहुत भैरी हमें ओवर में কথা হচ্ছে যে এই সব জিনিস আছে ଆଉ ଆମେ ଯାହା এডুকেশন ପଢେ କିଛି ନୂଆ ପଢେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ just ମନେ ପକଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ठीक है ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ अच्छा नेक्स्ट ହେଲା एजुकेशन हेल्प फॉर नेशनल डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट फॉर नेशनल नेशनल national so oh seriously after the people after the interest yeah आपके for example नीति आयोग और इस तो national development ମାନେ कुछ एजुकेशन माध्यम ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆମ ଦେଶର ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶର development ହଉଛି ତାକୁ ହଉଛି national development ସେଟା ଦେଖି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶ ଦେଖ ତମମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖୁଛ ଓକେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଟର୍ମ ବି ଜାଣ କାହିଁକି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତ ଇଂଲିଶ ପିଜି को इंग्लिश ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ସବଜେକ୍ଟ ନଉଛେ ଯୋଉଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋପ ଅଛି ମୁଁ କହୁନି ଓଡ଼ିଆ ଖରାପ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦେଖ କାହିଁକିନା ଇଂଲିଶରେ ଆମର ବେଶୀ ସୋର୍ସ ଅଛି ଟିକେ ସୋର୍ସ ବେଶୀ ଅଛି ବହିର ଟିକେ ସୋର୍ସ ଅଛି ସ୍କୋପ ବେଶୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ତ ତା ସବଜେକ୍ଟ ନା ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ ନେଇଯିବାକୁ ପଡୁଛି ତା ସହିତ ବେଦୁଲା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଟିକେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କର ଟିକେ ଭାବ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ କହ ହେଲା ନିଜକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କର ଆଉ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଯାକ ଛାଡ ଯଦି ବି କାରଣ ମୁଁ ତମେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି ତାର ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡଟା କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ତମେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡଟା ଲେଖିକି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ବି କେମିତି ମୋ ପାଇଁ ବି ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡଟା କଣ ଯଦି ଏଠି ଆସିଲେ vocational language ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିବା କଣ କରୁଥିଲେ बिजनेस टाइप हो केमती कोन होते तो से भी सर्विस नहीं करते प्रोफेशनल माने कोन पूरी जा पाठ पढ़ना खाली बस वृत्तिगत शिक्षा vocational aid means মানে আপনি কিছু পাঠ পড়ুছে ଆଉ ସେଟା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମତେ କିଛି ଅର୍ନ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ଦଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦିଏ ତାକୁ ଭୋକେସନାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଚ୍ଛା ନିହାତି ବି ପାଠ ପଢୁଛି ମାନେ 4 ବର୍ଷ ଇନକମ୍ କରିବା ନା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ନବା ତାକୁ ୟୁଜ ନ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଏଜୁକେସନକୁ ଭୋକେସନାଲ କରିବାର ମାନେ ଥିଲା କି ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପଢିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି